Nake muna dalde ya Amazon ni classic mosquito net order khat go sok baha Amazon ni order khat gaba I khadal de unbox kai ni gen mai wani na price de 3000 ni diba offer dong 3000 dia nangza Osude TikTok apsan wada kaya jedake foto naka jedake advertisement naka Amazon no palga baw jedake naka neke napsan TikTok maya namanya bosude nama ba namma quality ba adjan dongan dapat auja kalin yang sama sigan review rangko ni ya nura blog nya nama review kaduka rangko neke mana order katnya namanya